Magahin ang nasyonal nga gobyerno hin 802 milyones pesos sunod nga tuig para makabutang hin 2021 nga bago nga guidance counselor ha mga pampubliko nga elementarya nga sekundarya nga eskwelahan para han pagpahugutan mental health services han Department of Education. Sumalakan House Minority Leader ngan 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan. Pinaagyan igin proponer nga 2027 national budget an pundoin para paghimuhin 1,800 nga bago nga school counselor associate 1 position nga 221 nga bago nga school division counselor position. Igin pahayag pa ni Congressman Libanan nga tinguha hini nga epektibo nga masolusyonan na nagtitikadamo nga problema ha bullying, mental health ng mga estudyante ngan tarugan violence o magpakarimadima nga mga panhitabo ha mga eskwelahan sugad ang duha nga naglabay nga insidente panmusil ha syudad ng Tacloban ngan Zamboanga City. Naghangyo naman ang magbabalaod ang mga pribado nga eskwelahan nga magdugang hinsuporta hag guidance ngan counseling services para ha mga kabataan. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.